cellphone. Uy, kapuya, uy, magawas ako. Dria, sanay akong cellphone. Basi nilabto na po ni sa duha. Hoy, kamang gahay ninyo, ilabto akong cellphone. Maggawas ako kadiyot. Ote. Ote. Uy, wala na si ate. Maka-cellphone na dyan ko. Unsa kang balak aning bataan ni? A few moments later. Uy, napay tao didi ah. Uy, wala. What? Why kanina si ate? Uy, nangilabot na po yung cellphone. Abi ni mo wala. Tika ni nakitaan. Sumbong tika mo ate. Oh my God! Ti! Oh, unsa man? Paulit dito. Ti, nilabtan jud niya ni mong cellphone. Ha? Bantay lang itong bataan na to. Ano yung mong gilaptan ako cellphone? Di ba gingnan, beta mo ha? Dili hilaptan ang cellphone? Nanay mong gilaptan, karon lang ka. No! God, please, no! 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 Kaya. Na, mauna ni mo kay maghilagot man og cellphone. Be sure. Wala mo kung tugang kang ate no. Oo, naman nilag ka ni mong cellphone di. Nakasiya ni mong dalunggan. Sakit no. Nasumbong mo day ka no. Pantay lang kang sunod. Sakit labaya kaayo ha. Mauka mo, dili mo mangyalabot og cellphone basta dili inyo ha. Pwede na. Anak ba, dili mangyalabot og cellphone ba? Okay. Bye guys! Thank you for watching. That's all. Huwag niyo kalimutan like, follow. Thank you for watching.